Kata pengalo-ngalo ras momo, turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, dikatakan kami menjuah-juah, ras selamat wari minggu membanta krina, ras selamat mengikuti ibas rumah ta masing-masing secara online. Karena momo, siar tugas ibas minggu enda, liturgi diaken Nurlela Guru Singa, pengkhotbah Pendeta Sabar Brahmana STH MA, organis Jonathan Stephen Melias Purba, song leader Cahaya Bru Sembiring, Rasnande Ian Subakti Bru Pinem. Termna si pulung ikuti kebaktian minggu selepas, bagi kebaktian KKR, PJJ, PA Kategorial, bagi buena persembahan, rasinehken pengatakan bujur, bagin perpuluhan rasi debana, banci sinin, ibas momo, si inggo isehken manbanta, arah WA GBKP Tiban, khusus karena bagin persepuluhan, silenga isehken ibas bulan sebelumna, bagi bulan enda, banci sisehken, baik secara langsung man bendahara runggun, entah transfer arah rekening gereja anta. Jenari mengawan perpulungan si berulang tahun ketubuhan bagi perjabun ibas minggu enda tanggal 2 Agustus 2020, ikatakan kami selamat ulang tahun di bata si masu-masu kam krina bagenda memomo banci isahkan kami adilit si salah pencatatan banci isahkan man sekretaris runggun telah dipekena. Kata penaruh kekelengan ni Tuhan minggu enda minggu perawatan inventaris gereja, peralatan rumah pertoton, alat-alat di bata guna persengeti kita karena keleng Athena, jadi alat sinampati kita ibas bangun ke ersadanta janah jadi alatta guna naksikan keleng ate di bata jadi renungan ta ibas kebaktian enda emekap ngonge kita jaga kebadian kerina perlengkapan ibas rumah pertoton Yubuk ibas kebatin bagi kencadung kebatin guna sie mari dage si pesikap pesuhta ngadap menibata telah kita perlengkapina alu kepentaran dagai peralatan rumah pertoton. Perpulungan mari ras kita tedis rende kita ibas kitab denden GBKP nomor 320 siwah sendekan kari ayat sada ras 2 dipandu song leader ras pemusik. Mari surah puji Tuhan, endeken enden dia, oh surga donior surah kerina. Mari rende muji ia, alu kursi Maria, puji gelana si badia. Lan ngadi-ngadi ku puji kam Tuhan, baskrina dapat kegeluhan.
Mari krina manusia si puji dage di bata, rendelah ersuraklah kita krina, ersadalah ukur tae mujikan gelar di bata, ersurak dage kita krina. Lar ngadi-ngadi ku puji kam Tuhan, bas krina dampar kegeluhan, ersurak belia musuhku ibaskan, terpuji Tuhan rasa lalat. Ibas gelar di bata Bapa si metunggung dat pujin, ibas gelar anakna Yesus Kristus sir ngena ate nang dangi kalak sim pebadiakan rumah pertoton, ras ibas gelar kesah si badia si mabai kita guna setia ngelebuh kempa ia, perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kita krina gelah, amin. Amin, amin, amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Dagi teruskan kami mepekena temboe. Janah lanain dekasa nggodung setengah asa ganjangna. Sebab bergiah-giah ukur bangsa erdahin. Palaskan Nehemia 4 ayat 6. Terpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendaikan kitab denden 306 ayat sadara si peempatkan. O kam tina paribata si mada kuasa pujilah, haleluya, haleluya. Matahari ersinar sal, krina terida merandal, rasa lalap puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mari si puji Tuhan ta melin kepe kuasana, haleluya, haleluya. Mulia kapan gelarna, trida arati nepana, rasa lalap puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Alu Muhammad perpulungan banci kam kundul. Kinata perpulungan ibas pekena-kena rumah pertoton. Tuhan kap simada gereja. Idilona kita ikut muat bagin jaga rumah pertotonna. Gelah kehadiran rumah pertoton tetap jadi saksi karena kerehen ras keleng ate di bata idonienda. Adisi tatap kubas dirinta, ugange ketutusenta selaku kalak si percayakan di bata guna engkelengi rumah pertoton. Ngaku kami o Tuhan, kurang dengar kami git muat bagin ibas pekena-kena perlengkapan rumah pertotondu. Masuk kita kubas paksa teneng.
guna ngakukan kelemahan ta adep-adepan di bata, mari rendai kita ibas kitab denden 300 siwah sindaikan ayat sadar si peduakan. Pengasuh kami, oh Tuhan, gelah pedandu banci dalankan, emkap tendang kami bas kegeluhan, kata dusiman gelaman, gelah tangkas kata ras perbahanan, banmin kami tetap bas kebujuran, surga duka perayakan. Temani kami, oh Tuhan, bengket kudoni sidam kegulutan, sampai tindu kami lakonalukan, dosa siman sirangankan, maka olakal kami tadingkan, ibas kami dalani kegeluhan, geladat kami kemenangan. Padan di bata karena penemanina kempak kalak sim pekena-kena rumah pertoton perpulungan undang kami ras kita tedis. Turang dengan senina nina di bata man banta nggo ibegina pertoton ta i pebadia kena rumah pertoton enda si engkau ipajakan kita man inganna harus isembah rasa lalap itatap dengan ikawalina rumah hei kata waripe. Bujur man bandu Tuhan, perkuah atendu icidah kendu alun dengkahkan kelemahan kami, ibas kinilah ngasupan kami, guna pekena-kena rumah pertotondu. Ibas kita ngoi pegegihi Tuhan, si puji ia arah rendai ibas kitab denden 340 ayat sadaras si pelimaken. Sembah perlu ibas doni endah, edeskan bingke bas kegeluhan ta, sembah impedah kata di mata, mehaga Tuhan bas kegeluhan ta. Gereja mekulani Tuhan ta, olah cedakan bas lagu langkah ta, adikini ya cedai gereja, di bata pagi mata sakarina. Alu Muhammad perpulungan kundul kam. Seh kita kubas mengogen pustaka si badia bagin si pemena. Si ibuat ibas Injil Yohanes 2 ayat 10 telu seh ku ayat 10 pitu. Yohanes 2 ayat 10 telu seh ku ayat 10 pitu iogekan kami man banta.
Yesus bengket ku rumah pertoton kalak Yahudi. Kenca wari raya Paskah kalak Yahudi ngondeher, laus Yesus ku Yerusalem. Ibas rumah pertoton, idapetina kalak rbinaga lembu, biri-biri ras nerapati. Lit PIJ kalak kundul sidahinna nukari duit. Yesus rebahan cambuk si idan dan ibas nalinari. Alu iligasina gelah darat asuh-asuhne kerina ibas rumah pertoton nari. Subuk lembu biri-biri. Itu galing kena meja-meja kalak sinukari duit seh maka merap duit kerina. Man kalak sir binagan rapati nina Yesus. Angkat darat barang-barang duit. Ula bahan rumah bapangku jadi ingan perbinaga. Perbahan sie ingat ajar-ajar maka lit tersurat ibas pustaka si badia. Oh di bata, keleng ateku nangdangi rumahdu, ngutkut desken api. Si berendam pengogeta, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si makeken saibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perpulungan sini kelengi Tuhan, ope syorati kata di bata, mari ras kita lebih ertoto kita. Semua paksana yorati kami katandu o di bata kami ibas Yesus Kristus. Kuasa indulah kami selalu kesahdu sibadia, gelah ngasup kami megiken ras ngaloken katandue jadi gelemen kami ibas ndalani kegeluhan si berekendu dengaman kami. Pakai kemahandu ibas nehken katandu, pebadiaken ras uras sindu, segelah metunggung ras ngasup ya nehken surah-surandu. Jenari ngerana dage kam, sabab kami enggo sikap bagi kencah. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto. Amin. Bagin kata di bata siman ora tenta ibas minggu endah buat ibas padan sindekah 2 Kronika bindu 24 ayat sada 10:4. Ada ibas cakap Indonesia 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari dage ras-ras kita megi kencah, ogeken kami, bagenda me kata di bata, sisehken ibas minggu endah. 2 Kronika bindu 24 ayat sada 10:4. Joas Raja Juda. Joas jadi Raja Juda sangana umurna 7 tahun, jenari merentah i Jerusalem dekahna 40 tahun. Nandena gelarna Sidia, asalna ikuta Berseba nari. Ilakoken Joas suera singena ate Tuhan kidekah Imam Joyadang geluh dengah. Ipilih Joyada 2 kemberahan man Joas. Janah ipupusna piga-piga anak dilaki ras diberu. Lan dekahsa kenca Joas jadi raja. Iputus kena pekena rumah pertoton. Isuruhna imam-imam ras kalak Lewi lawes kukuta-kuta Juda pepulung duit. Guna pekena rumah pertoton ibas tahun ku tahun. Ikatakenna maka pedas idahiken, tapi ipelawen-lawen kalak Lewi.
Emaka ilebuhna joyada pemimpin kalae jenari nina. Engkai makala ituntutndu kalak Lewi pepulung pajak ibas rakyat Juda ras Jerusalem nari. Sueras itetapkan Musa suruh-suruhan Tuhan guna nampati kemah perjumpaan pengikut Atalia diberu si jahat enggo cedakan rumah pertoton janah enggo ibuatna barang-barang si badia silit ije guna ipake ibas ersembah man Baal. Emaka isuruh raja kalak Lewi erbahan peti guna ingan pepulung duit ras nama kenca ibas pintu gerbang rumah pertoton. Imomo kena ku belang-belang Jerusalem ras Juda gelah krina kalak mereken mantuhan pajak si ituntut Musa suruh-suruh dibatai si tangtangna nai itetap kena ipepulung itanah si mesawang megi sienda meriah ukur bangsa ras pemimpin-pemimpinna. Emaka ibabana pajakna jenari itamakena kubas peti tiap wari peti yendesken kalak Lewi man pegawe istana sir tugas guna si kenca peti nggodem duit ipedarat sekretaris istana rasi mewakili Imam Simbelin jenari iulih kena peti kubas inganna alu bagai melala duit ipepulung duit iberikan raja ras joyada man kalak sir tanggung jawab pehuli rumah pertotone jenari iupahi kala enda tukang batu tukang kayu ras tukang besi lako pehulisa kerina si erdahin tutus maka rumah pertoton nggoka mulihken bali ibahanna ras tangtangna ndube janah paguhna bageka kencang godung rumah pertoton i pehuli emas ras pirak si iba ibreken man raja ras joyada emas ras pirak si iba ipergunakan erbahan baskom ras erbahan alat-alat si deban guna rumah pertotone kidekah geluh joyada tetap ipersembahkan persembahan alu aturan ibas rumah pertotone si barendam mejuah-juah man banta krina shalom salam sehat Tuhan Yesus tetap si masu kita kerina perpulungan sini kelengi Tuhan ngerana karena rumah pertoton banci ipahami gedungna bagepe jelmana duana pengertiin rumah pertotone harus ipekena-kena entah irawat janah duana sendalanan pernah jadi tahun 1126 iban perjumpaan ras piga-piga kalak perbesi i Medan mencakapkan rencana merenovasi gedung gereja GBKP perbesi skala tokoh si hadir Pak Sae mantan Bupati Karo tampak sebayang nungkuni man kami utusan si i perbesinari nina gereja siugange nuate ibangun penungkudan enda ngingetkan kami Pak Sae maka membangun gedung gereja penting
Tapi lah kalah penting nape membangun entah pekena-kena anggota perpulungannya sendiri. Gelah banci bertumbuh, gelah banci berbuah meramis. Alu bagai jadi jelas man banta ibas minggu perawatan inventaris gereja enda. Kita ijemba segelah memperdiateken ras empekena-kena rumah pertoton ibas erti si dua hal ndai. Adi silakoken. Pustaka si badia naksikan maka kita iklengi ras pasu di bata. Tapi sebaliknya, ndau pasu di bate ibas bangsa nari. Enda banci si bandingkan ibas Hagai bindu sada ayat sada 10 sada. Kata di bata si jadi khotbah ibas minggu enda naksikan karena si uga Raja Joas aminna umurna 7 tahun iangkat jadi raja. Tapi semangatna ibas pekena rumah pertoton luar biasa. Dikatakan ibas ayat 4, landekasa kenca Joas jadi raja, iputus kena pekena rumah pertoton. Si menarik ibas upaya pekena rumah pertoton enda emang si pemenang. Cara pepulung dana guna pekena rumah pertotone. Kepeken sura-sura ras semangat encah labondungi. Tapi harus kepeken ikuti alu kreatif. Uga mengupayakan makalit dana guna pekena rumah pertoton Tangtangna keputusan Raja Ela erdalin bagi arusna. Erkiteken duit si pepulung imam. Raskalak Lewi si lausku kota-kota Juda la erdalin bagi si niarapkan. Sebabna Raja Nuruh kalak Lewi erbahan cara si deban. Erbahan peti guna ingan pepulung duit. Jenari itamakan ibas pintu gerbang rumah pertoton. Alu penglayasi. Erpalaskan aturan si tetapkan Musa. Tetap rakyat Juda ras Jerusalem. Gelah mereka mantuhan pajak. Guna nampati pembangunan rumah pertoton Janah ulihna luar biasa. Maka cukup dana guna pekena rumah pertotone. Si peduakan pembangunan yendeskan raja man si ertanggung jawab pehuli rumah pertoton si tanggung jawab enda mesindarami tukang si iperlukan. Ras bagi singetken ibas ayat 10 telu. Krina sirdahine tutus. Maka rumah pertotone enggo kamulihi. Bali ibahanna ras tangtang nandube. Bagepe perpaguhna. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Arah kai sini lakukan Raja Joas enda. Tentuna mereka inspirasi. Bagepe usihan man banta. Maka selaku anggota perpulungan hal penting silakoken memperdiateken rumah pertotone. Litnya siman pekenan. Litnya siman tambahan. Bagepe kulata selaku rumah pertoton. Litnya siman pesikapan. Genduari ibas zaman pandemi COVID-10 siwa enda. Ija i rumah ta enggo jadi gereja gunar sembah tiap minggu. Litnge man persikapan gelah reh sikapna.
entah reh kusukna kita kebatin. Tentuna kita sekalak-sekalak si meteksa. Si penting perlu singet eme, ulah kita pelit. Ulah kita biar-biaren pedarat sen gelah sikap kita sembah mandi bata. Baik karena persikapan gedung gereja, kulata selaku rumah pertoton, bagai pesarana si perlukan ibas kita kebatin di rumah ta, ibas zaman virus coroneda. Adi gedung gereja kin amin 3 bulan enda lanai kita kebatin ije. Tapi gedungnya harus terus irawat. Payo adi iarapkan terjeng kolekte ras persembuluhan bagai persembahan sideban si tading ibas surunggun entah perpulungan tentu labo bias. Makar lajar kita arah Raja Josia ibas hal ngukuri uga jalan keluar guna lid dana tentuna banci mbue cara saja kaipe cara silakokan hal penting perlu itekankan si pemena pemahaman maka si pekena kita rumah pertoton. Adi rumah tabanci si pesikap mejile. Engkai maka rumah pertoton lang. Terlebih labo sada 2 anggota jemaat ta ibas sadarunggun entah perpulungan. Tapi puluhan bahkan ratusan lit deba ribuan adi iras-rasken tentu bancing bue iban ibas pesikap rumah pertotone si peduaken ibas ogen Johannes bindu 2 ayat 10 telu 10 pitu isingetken uga kelengna ate Yesus rumah pertotone semerawa kel ia ngidah rumah pertoton isalah gunakan. Adilitlah pemaham tasi payo kena rumah pertoton bagi si cidahkan Yesus ibas pengogenta tentu keleng ateta rumah pertoton ras keleng ate tentuna icidahkan arah semangat ras ergiah-giah pesikap rumah pertotone. Selamat ibas ngit kita ipake Tuhan. Sue ras talenta ras kengasupen silit ibas kita. Guna kena rumah pertotone. Ibata si masu-masu kita kerina. Amin. Mari raska kita toto. Bujur Tuhan, katandung goi bagikan kami. Kesandu si badialah pengasupkan kami, ngelakokan katandue ibas kegeluhun kami selaku bangsandu. Gelengi kami rumah pertoton, ras ipekena-kena kami asa gegeh ras kengasupan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami pertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita kerina tedis. Kenca enggo si bagikan kata di bata, ibas minggu endape radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina paksa ras ingan idonenda, ras-ras kita ngakukan kini tekentah ninta dage
Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari si so keliaman tergelar si Maria. Singna nami kini seran sangana pemerintahan Pintius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari kuburuken. Nusur kudoni kematen, peteluariken nggo keke ibasi matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari reh meya pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kam. Genduari sehme paksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Janah kata di bata si jadi palas ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur ta. Yogeken kami Mazmur 50 ayat 23. Kalak sim persembahkan pengatakan bujur yang si pehaga kap aku. Janaman kalak si perdalinen nalar pandangan. Kucidahkan kesangapan ni di bata. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujur ta. Ras kita rende ibas kitab denden 272. Bait si pemena ras si peduakan. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasup marebandu. Laboman gagah kami o Bapa, lako mareman bandu. Kai pesilit ibas kami o Bapa, eka bekas pemerenduman kami. Enda sada magin Bapa, i persembahkan kami. Ngatakan bujur kami man mandu, arah persembahan kami enda. Aloken rasi pasu-pasundu, terpujilah gelarmu. Kai pesilit ibas kami o Bapa, eka bekas pemerenduman kami. Enda sada magin Bapa, i persembahkan kami. Mari ras kitar toto notoken persembahan ras sekaligus pertoton sapa ertoto kita. Tolereh kami man bandu Tuhan, ngatakan bujur erkiteken lid dengan kesempatan ibreken duman kami lakonehken pengatakan bujur. Tekel kami enda me salah sada singena atendu ilakoken kami. Jadi pengakun maka krina silit ibas kami rehna ibas kam narikap. Maka ngenalah atendu persembahan kami enda dingin pasu pasundu. Segelah banci i pergunakan rusi pelayanan gereja di tengah-tengah dunia indah. Tambah gegeh pengertin ras pasu-pasundu peman kami. Gelah reh pelukna kami ngatakan bujur man bandu. Jenarir toto pe kami nandangi program gerejandu. Ija ibas zaman pandemi COVID-10 siwah endah. Ngobuen ilakokan secara online.
Amin gia bagete kami kamerdahin arah kai si banci lakukan kami. Ema kamindo kami segelah berekendu kami kengasupen. Baik BPMR, Pertua Rasdiaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, panitia, entah pengurus pembangunan gereja, rikut guru KKR. Gelah tetap ergiah-giah melakukan fungsi kami masing-masing. Minimal sapaan perhatian arah telepon. Khususna notoken krina perpulungan due. Gelah krina kami sehat mejuah-juah. Rikut tetap megegeh kini teken ras pengarapan kami. Jenari ertoto pe kami nandangi krina perpulungan du ijapa pe ia ringan sing ikuti kebaktin online enda. Adilit ia sakit. Ibas gelar Tuhan Yesus pepalem dulah. Adilit ia sangana ibas perbeben, pegegehi ras berekendu serpang pula Tuhan. Adilit ia sangana ibas ceda ate, apulindulah. Ertoto pe kami nandangi perpulungan du singgo nehken persembahan pengatakan bujur. Bagai pe bagin perpuluhan. Suerah janjindu, kam ersemulih si masu-masu ia kerina. Bagai pe perpulungan du si berulang tahun ketubuhan ras perjabun. Demindu ia kriahan, terlebih kengasupan ngukuri ras ndalankeun singena atendu. Nandangi bangsa ras negara kami, ertoto kami, pasu-pasundu pemimpin kami baik tingkat pusat bagai pe daerah-daerah, gelah ngasuk bersinergi membangun bangsa Simbelin endah, terlebih ibas upaya menumbuhkan perekonomian, gelah lah terjadi resesi tengah-tengah pandemi COVID-10 siwah endah. Sadar kendulah kami krina, gelah la ia suhi kami sifat cian, anceng ras cekurak, terlebih la membutakan mata hati kami demi kekuasaan, demi keuntungan, demi mempertahankan harga diri ras debanna. Khususnya subung ras penanganan pandemi COVID-10 siwah. Pasu-pasundu kami krina segelah ngasup kami jaga diri, alu menerapkan protokol kesehatan sianjurkan pemerintah kami. Gelah alu bagai proses memutus rantai pandemik enda, bancir dalan alu mehuli. Sisangana irawat arkiteken positif terkena COVID-10 siwah. Pegegehindu ras pasu-pasundu upaya kesembuhan gelah ia madahan. Pegegehi ras apulindu pe krina keluarga sirceda ate arkiteken kematen keluargana akibat virus corona enda. Bagai nama pertoton singasup kami neh kencaman bandu, sempurnakan ras ibegi kendu, ertoto kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita tedis, ibas mengunjungi kebaktin enda, sisehken perpadanan man di bata. Di batanggo mereken kepercayaan man banta gunan jagai, ras empebadiakan rumah pertotonna. Ngit ngekam ngergakan pendilo di bata ibas geluhndu. Repadan aku Tuhan ngergakan pendilondu alu ikut njagai dengan pebadiakan rumah pertotondu. Rumah pertoton eme salah sada tanda kehadiran di bata i tengah kegeluhan manusia. Rumah Tuhan arus sikap jadi kesaksin ibas keleng ate di bata nandai krina manusia. Ngit ngekam ikut ertanggung jawab membangun rumah pertoton Tuhan. Gelah idah kalak keleng ate di bata ibas donienda. Repadan aku Tuhan, ikut aku muat bagin ibas pekedakena dengan jagai kelengkapan rumah pertotondu. Gelah reh sikapna gerejandu, ngelaken keleng atendu nandangi donienda. Ibas kita mempeteguhi perpadanan ta,
ras kita rendai bas kitab denden 278 bait si pemena ras si pempatkan. Persembahan segala aku jumpa Tuhan, ban ia sumbul kerian, ngobrena bangku kesangapan, ersada anak dubrina, bas kini tekan tetap pagu, bagem biak anak di bata, tetap nambah ras muji gelarmu. Rumana ersada me anak dugrina, bas kini teken tetap pagu, bagi ya anak di bata, tetap nambah ras muji gelarmu. Mari ras kitar toto bagi niajarkan Tuhan Yesus pertoton Tuhan. Nintah dage. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadi amin, relamin kini rajandu, selamin pratendu ibas donenda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi ni alami kami salah kalak empat kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap sibana kirajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Turang dingin senina, berkatlah kam jadi saksi di bata, guna tetap ngasup kam ibas jagai, engkelengi ras empekena-kena rumah pertotonna. Guna jadi gegeh du, alokenlah pasu-pasu idur di batanan. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahkan kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kam serta tetap megegeh dingin paguh, yang si mada kuasa se rasa lalap. Amin. 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 Amin.
Amin.